शवारमे का ये आइडिया जितना यूनिक है उतना ही लो बजट है, साथ ही साथ बनाने में आसान है और लज्जत के तो क्या कहने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। फूड फनगामा में बहुत बहुत खुश आमदीद। फूड फनगामा है फ़न एंड टेस्ट का ख़जाना, जहां बनती है नई नई रेसिपीज़ आपके लिए रोज़ाना। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं पोटैटो शवारमा की बड़ी ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो सबसे पहले बाउल में शामिल करेंगे 2 कप छना हुआ मैदा। मैदे को अच्छे से छानना बहुत ज़रूरी है। 1 टीस्पून चीनी शामिल करेंगे, 1 टीस्पून ही नमक शामिल करेंगे, 1.5 टीस्पून शामिल करेंगे यहाँ पर हम बेकिंग पाउडर, 3/4 चम्मच शामिल करेंगे बेकिंग सोडा के। अच्छे से इन्हें मिक्स करेंगे और 1 कप दही जो रूम टेम्परेचर है, इसके साथ हम आटे को गूंद लेंगे नरम हाथों से। एक दफ़ा जब सारा आटा इकट्ठा हो जाएगा तो ऑयल शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच। अच्छे से डो को सेट कर लेंगे और ढांक कर 30-35 मिनट के लिए रख देंगे राइज होने के लिए। अब चलते हैं आलू टिक्की की स्टफिंग की तरफ, आमीज़े की तरफ। 1 चम्मच ऑयल का शामिल किया, 1 बड़ा चम्मच अदरक का। अच्छे से इसे भून लेंगे और फिर 1 चम्मच साबुत ज़ीरे का शामिल करेंगे। साबुत धनिया शामिल करेंगे 1 चम्मच, पेपरिका पाउडर और नमक शामिल किया है हमने। साथ ही यहाँ पे 1/4 चम्मच हल्दी का शामिल किया है, चिली फ्लेक्स शामिल किए हैं और काली मिर्च 1/4 चम्मच। 3 बड़े चम्मच हमने शामिल कर दिए चावल का आटा। अच्छे से भून लिया और अब शामिल करेंगे सब्जियां। 1 कप बारीक कटी हुई शिमला और 1 कप ही बारीक कटी हुई गाजर। इनको बहुत अच्छे से भून लेंगे तकरीबन 4-5 मिनट। और फिर 3 बड़े आलू जिनको हमने बॉयल कर लिया, उनको शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने उसको ठंडा करने के लिए रख दिया है और यहाँ पे डो हमारी बहुत अच्छे से राइज हो गई है। इसको 8 हिस्सों में तकसीम करके इसके 8 पेड़े बना लेंगे। अब इन पेड़ों को इस तरह लंबाई की सूरत में हमने बेल लेना है। तमाम पेड़े आप इकट्ठे भी बेल सकते हैं और साथ साथ भी बेल सकते हैं। हमने तमाम पेड़ों को इकट्ठे बेल के तैयार कर लिया है और अब हम इनकी सिकाई करेंगे। तो ये हमने छोटे छोटे से नान जो हैं वो तैयार करने हैं। इन पे हमने बहुत अच्छा कलर नहीं लेकर आना, बस इनको हमने सेक लेना है। तकरीबन हाफ डन करना है, हाफ हम इनको बाद में कुक करेंगे। तो इसी तरह तमाम नान हमने पका लेने हैं। एक नान को कम से कम आपने 40 सेकंड्स देने हैं। तो 40 सेकंड्स में एक नान आपका तैयार हो जाएगा। स्टफिंग बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हमने इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है। छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बनाएंगे, बहुत बड़ी टिक्की नहीं बनानी। यहाँ पे एक पेस्ट तैयार करेंगे। 5 चम्मच मैदे के शामिल किए हैं और 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर के। 1 छोटा चम्मच, आधा चम्मच नमक का शामिल किया है। ठंडे पानी को शामिल करके पेस्ट बना लेंगे और फिर इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे। बहुत ही अच्छे से पेस्ट हमारी बन गई है। ऐसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। चिली फ्लेक्स को शामिल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हमने टिक्कियाँ बना लेनी है। उसको पहले पेस्ट में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में इनको कोट करेंगे और इसी तरह तमाम टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। अब हमने इन टिक्कियों को शैलो फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा ऑयल हमने पैन में लिया है। आंच हमारी मीडियम है। मीडियम सी आंच पे आपने 5-6 मिनट के अंदर इन टिक्कियों को तैयार कर लेना है। तो टिक्कियाँ हमारी बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई हैं। तो अब हम चलते हैं, असेंबलिंग करते हैं अपने पोटैटो शवारमा की। यहाँ पे हमने मायो सॉस भी बना ली है, जिसमें हमने गार्लिक शामिल किया है और पेपरिका पाउडर शामिल किया है। अब सबसे पहले नान के ऊपर मायोनीज़ को अप्लाई करेंगे और ये प्याज जिनको हमने लच्छों की सूरत में काट लिया है, ये शामिल करेंगे और टिक्की को इस तरह से लगाकर हमने तमाम नान इसी तरह तैयार कर लेने हैं। तो अब हम इनको ग्रिल कर लेंगे। नान के अंदर जो प्याज हमने शामिल की है उसको हमने तकरीबन 15 मिनट ठंडे पानी के अंदर डिप करके रखा है। इससे क्या होता है कि प्याज क्रंची रहता है। तो आप भी इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो देखें, तमाम नान हम इसी तरह से ग्रिल कर लेंगे और हमने इसको बटर भी लगाया है ऊपर से। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा ये पोटैटो शवारमा तैयार हो गया है।
इसे चाय के साथ सर्व करेंगे तो सबका दिल खुश हो जाएगा। चाय के साथ सर्व करें, लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, बच्चों के लंच के लिए बहुत ही आइडियल रेसिपी है। आपको ये कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत ही परफेक्ट ब्रेड बनकर तैयार हुई है, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और फ्लफ़ी, वो भी बग़ैर यीस्ट और बग़ैर बेकिंग प्रोसेस के। मगर किस तरह, इसके लिए पूरी वीडियो को स्किप किए बगैर वॉच करें। तो बहुत ही मज़े की, बहुत ही परफेक्ट सी और फ्लफ़ी सी ब्रेड बनाकर तैयार करते हैं, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। तो यहाँ पे ले लिया हमने 2 कप मैदा। 2 कप मैदे में हम शामिल करेंगे 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा। अच्छे से इन तमाम को छान लेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक लिया हमने आधा चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच चीनी और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आएंगी। आधा कप हमने यहाँ पे दही शामिल किया है। दही को रूम टेम्परेचर होना चाहिए। दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और नीम गर्म पानी से सॉफ्ट सा आटा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए आटे को गूंदें, ताकि आटा जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए और कंट्रोल में रहे। 1 चम्मच तेल का शामिल किया है और अच्छे से पंचेस लगा के अब ऊपर से थोड़ा सा और तेल इसे लगाएंगे, ग्रीस करेंगे और फिर ढांक कर 15 मिनट का इसको रेस्ट दे देंगे। अब चलते हैं स्टफिंग की तरफ। यहाँ पे लिया हमने आधा कप मटर। मटर को ग्राइंडर जार में डाल के हम इसका दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट तैयार है, अब इसे एक प्याली में निकाल लेंगे। अब हमें एक मैरिनेशन तैयार करनी है। 2 बड़े चम्मच लिए हमने दही के। इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच काली मिर्च, 3/4 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, और इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच पेपरिका पाउडर। 1 चम्मच ही हमने इसमें चिली फ्लेक्स के शामिल किए हैं और 1 चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस का और 1 बड़ा चम्मच चिली सॉस का शामिल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो मैरिनेशन हमारी तैयार है। अब इसमें शामिल करेंगे आलू। 2 आलू लिए हैं, इनको बॉयल कर लिया है। चिकन लिया है 250 ग्राम यानी 1 पाव, और मटर के दाने लिए हैं। अब इन तमाम अशिया को हम इसमें शामिल कर देंगे। चिकन को हमने हाथ से ही अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। इससे बहुत ज़बरदस्त फिलिंग आपकी बनकर तैयार होगी। अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और ढांक कर फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। अब यहाँ पे हमने ले लिया है 1 बड़ा चम्मच मक्खन और उसमें 2 चम्मच ऑयल के शामिल करेंगे। यहाँ पे हमने 4 लहसुन की कलियों को बारीकी से चॉप किया हुआ है, वो शामिल कर देंगे। बहुत ही मध्यम आंच पे हमने इस लहसुन को फ्राई करना है। 2 चम्मच तेल के मज़ीद हमने शामिल किए यहाँ पे। जब लहसुन का कच्चापन दूर हो जाएगा और इसकी खुशबू आने लगेगी तो हम ये स्टफिंग इसमें शामिल कर देंगे जिसको हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। अब इसे 3-4 मिनट तक बहुत ही अच्छे से हम भून लेंगे। 3-4 मिनट तक भूनने के बाद हम इसे ढांक कर तकरीबन 15 मिनट तक पकाएंगे, ताकि इसका जो भी पानी है वो अच्छे से रिलीज़ होकर खुश्क हो जाए। तो चिकन का पानी बहुत ही रिलीज़ हुआ, लेकिन फिर हमने इसको अच्छे से खुश्क कर लिया और अब ये स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो अब देखते हैं डो की तरफ जाएंगे। तो ये देखें बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है डो। अब इसे एक बोर्ड पे निकाल के अच्छी तरह हथेलियों से मल लेंगे। तो ये जो हथेली का कॉर्नर होता है, आखिरी सिरा, इससे डो को मलें तो ये जो डो है ये आपकी बहुत ही अच्छे से राइज़ होगी, बहुत अच्छे से ये फूलेगी। हालांकि आपने इसमें यीस्ट शामिल नहीं किया, लेकिन आपको यीस्ट से भी बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दही जब आप इसमें शामिल करते हैं तो ये जो डो है इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। तो यीस्ट बाज़ दफ़ा कड़वाहट भी पैदा कर देता है। यहाँ पे हमने पेड़े बना लिए हैं। 50 ग्राम का एक पेड़ा बनाया है, तो तकरीबन ये 9 पेड़े बनकर तैयार हुए हैं। अब हमने एक एक पेड़ा उठाना है और इस तरह से उसकी रोटी बनानी है और उसमें पानी लगा देना है स्टफिंग शामिल करके। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरीके से जो शेप इसको चाहें दे लें और इस तरह से तैयार कर लें अपनी ब्रेड। तो हमें ये शेप पसंद है तो हम इसी तरह से तमाम ब्रेड तैयार कर रहे हैं। तो तमाम ब्रेड हमने
تیار کر لی ہے. تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس پہ پانی اپلائی کر کے تل سپرنکل کریں گے. تو پانی کو اپلائی کیا ہم نے برش کی مدد سے اور اوپر سے یہ جو تل ہیں ان کو سپرنکل کیا ہے، لیکن تل اس کے اوپر ٹھہر نہیں رہے. تو اب ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہے کہ بورڈ پہ تھوڑا سا پانی لگا کر یہ جو تل ہیں اس پہ پھیلا دیے ہیں. تو یہ جو بریڈ ہے اس کو اوپر رکھا ہے تو تل اچھے سے اس کے اوپر جم گئے ہیں. بہتر ہے کہ جب آپ بیلیں تو اس وقت ہی تلوں کو اچھے سے بریڈ پہ چپکا لیں. اب یہ جو آئل ہے یہ بہت زیادہ گرم نہیں تھا، یہ میڈیم ہاٹ آئل تھا. اس میں ہم نے بریڈ شامل کی ہے. تو دیکھیں 2 ہی منٹ میں بریڈ پک کے بالکل تیار ہو گئی ہے. اس میں بالکل بھی ٹائم نہیں لگتا. آپ نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے. اگر آپ اسے بہت زیادہ ٹائم دے دیں گے تو یہ جل بھی سکتی ہے. تو فوراً سے یہ پھول جائے گی اور فوراً سے یہ تیار ہو جائے گی آپ کی بریڈ. اور یہ دیکھیں آئل بھی آپ کا ویسے کا ویسا ہی رکھا ہوا ہے، یہ آئل بھی اس میں جذب نہیں ہوگا. تو 2 منٹ میں ہی آپ نے بریڈ کو پلٹا لینا ہے اور بہت زیادہ اس کو ٹائم نہیں دینا. تو یہ دیکھیں دوسرا بیچ بھی ہمارا بن کے تیار ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریڈ کتنی پھول کر تیار ہوئی ہے، کتنی زبردست تیار ہوئی ہے اور اس کا کلر بھی بہت زبردست آیا ہے. جب آپ یہ بنا کے تیار کریں گے تو آپ کو پھر ہی پتہ چلے گا کہ یہ کتنی زبردست بریڈ بن کر تیار ہوتی ہے اور آئل بالکل بھی اس کے اندر جذب نہیں ہوتا. تو بہت ہی مزے کی بہت ہی زبردست بریڈ بن کر تیار ہے. تو آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ریسپی پسند آئے تو اسے لائک بھی کر دیجیے گا اور فوڈ فنگامہ کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا. شام کی چائے کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ نئے اور منفرد انداز میں بننے والے مزیدار سے سنیکس ضرور ٹرائی کریں جو بہت زیادہ ہیلدی بھی ہیں. تو امید ہے آپ کو ریسپی بہت ہی پسند آئے گی. بہت ہی مزے کے یہ سنیکس بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے شامل کیا ہے 2 کپ گندم کا آٹا، 1.5 چائے کا چمچ بیکنگ پاؤڈر اور آدھا چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا. اچھے سے ان تمام چیزوں کو چھان لیں گے اور 3/4 کپ دہی شامل کریں گے. 1 بڑا چمچ چینی، اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور 1 چائے کا چمچ نمک اور 1 چائے کا چمچ چلی فلیکس شامل کریں گے. اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا. نیم گرم پانی کو شامل کرتے ہوئے ایک نرم سا آٹا گوندھ لیں گے. 2 بڑے چمچ آئل کے شامل کر کے اسے ڈھانک کر 15 منٹ کے لیے رکھ دیں گے. یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے 2 چمچ انار دانہ، 3 ہری مرچیں اور 1 انچ کا ادرک کا ٹکڑا. ان کو ہم گرائنڈر جار میں پیس لیں گے. تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور اس طرح سے انہیں ہم نے پیس لیا ہے. یہاں پہ ہم نے اب لے لیے ہیں 2 آلو جو ہاف بوائل ہیں. 2 بڑے چمچ آئل میں شامل کریں گے 4 لہسن کی کلیاں باریک کٹی ہوئی. 1 چھوٹا سا پیاز باریک کٹا ہوا شامل کریں گے. 1 سے 1.5 منٹ تک انہیں ہلکی آنچ پہ فرائی کریں گے اور پھر یہ آلو شامل کر دیں گے. آلوؤں کو دم دے دیں گے 5 سے 7 منٹ کا. 5-7 منٹ میں آلو بہت ہی اچھے سے گل جائیں گے. اور اب ہم اس میں شامل کریں گے 1 چمچ چلی فلیکس، آدھا چمچ گرم مسالہ، 1 چمچ چاٹ مسالہ، 1 بڑا چمچ دھنیا پاؤڈر، آدھا چمچ زیرہ پاؤڈر. 1 بڑا چمچ میتھی کو ہاتھوں میں اچھے سے کرش کر کے شامل کریں گے اور پھر 1 چائے کا چمچ نمک شامل کریں گے. اب یہ چٹنی ہم نے اس میں شامل کی ہے اناردانے کی اور اچھے سے تمام چیزوں کو یکجا کر لیں گے. چولہا ہم نے بند کر دیا ہے اور سٹفنگ ہماری بالکل تیار ہے. اسے ایک باؤل میں نکال لیں گے. اب یہاں پہ ڈو بہت ہی اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے. اس کو تقریباً 5 منٹ اچھے سے ہاتھوں سے مل لیں گے. اس طرح آپ کے بن بہت ہی پھولے پھولے بن کر تیار ہوں گے. تو یہ سٹیپ ضروری ہے. اب اس کے ہم پیڑے بنا لیں گے. تو اب کیا کرنا ہے کہ ان پیڑوں میں ہمیں فلنگ کو شامل کرنا ہے اور جس طرح سے ہم روٹی کا پیڑا بناتے ہیں اسی طرح ہم نے پیڑے بنا لینے ہیں. تھوڑا سا پھیلا لیں گے ہتھیلی میں اور اس طرح سے یہ سٹفنگ کو شامل کر دیں گے. اور اب اگر آپ چاہیں تو اس میں پیاز کے لچھے شامل کر دیں. آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں. اس طریقے سے ہم نے اس کا اب ایک پیڑا تیار کر لینا ہے
اور اب باری آتی ہے ان پہ تل لگانے کی. تو اس کے لیے ہم برش سے پانی کو اچھے سے پھیلا لیں گے بن کے اوپر اور پھر ایک پیالے میں تل نکال کر اچھے سے بن کے اوپر لگا لیں گے. تو اسی طرح تمام بنز ہم نے تیار کر لیے ہیں. تو بن کو فرائی کرنے کے لیے آئل آپ کا بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے. آئل کو آپ نے میڈیم سے لو کی طرف رکھنا ہے فلیم اور اس طرح گرم کرنا ہے تاکہ آپ کا 5 سے 7 منٹ میں بن تیار ہو جائے. جب آپ کا بن تھوڑا سا جگہ پکڑے گا تو آپ نے اس طرح چمچ کے اوپر رکھ کے اسے رول کرنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بن گول ہو جائے گا اور پھول جائے گا. آپ چاہیں تو اسے پین میں بھی بنا سکتے ہیں اور ایک ہی ٹائم میں 4 سے 5 بن پین میں شامل کر کے آپ اچھے سے انہیں 5 سے 7 منٹ تک فرائی کر لیں ہلکی آنچ پر. تو آپ کے بن بہت ہی زبردست بن کر تیار ہو جائیں گے. اس عمل کو کرنے سے یہ ہے کہ آپ کے بن بالکل فٹ بال کی طرح ہو جائیں گے اور اوپر نیچے سے برابر پھول جائیں گے. تو یہ دھیان آپ نے رکھنا ہے کہ اس کا فلیم بہت ہائی نہیں کرنا اور تقریباً 5 سے 7 منٹ دینے ہیں بنس کو تاکہ اچھے سے اندر تک بن پک جائیں. تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سے ہمارے یہ بن تیار ہو گئے ہیں. امید ہے آپ کو یہ ریسپی بہت ہی پسند آئی ہوگی اور آپ اسے ضرور ٹرائی کریں گے. تو جب بنیں گے اس طرح کے پکوان دل پکارے گا فبأي آلاء ربكما تكذبان. ہماری دعا ہے آپ رہیں خوش اور شادمان، دنیا کے ساتھ آخرت بھی ہو آپ کی آسان، کبھی نہ آیا آپ پہ کوئی بھی امتحان، اللہ ہو آپ کا محافظ و نگہبان. فوڈ فنگامہ انشاءاللہ حاضر ہوگا لے کر نئی ریسپی، نیا عنوان. فوڈ فنگامہ کی ریسپیز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور فوڈ فنگامہ کو سبسکرائب کیجئے. اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ.